حبيبي نبي خير الخلق خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير مركب النجاة حدا حديث رابس الحبايب فيها سشكر أعطف الركائب لم ترها وقال من تسقطها وسالت من مدامعها السحائب ومالت من حمى قلبا وحالا إلى تلك المعالم والملاعين فذاكر الزمان ولا تسوقها فطائر شوقها للحي جادي فمنطر من كما مات وإلا فإنك في طريق الحب كادي صلاة الله ما لاحت أو بلا كنت درين لا هدالا تدا كون أو ملا زلابيات مرسلا برحمتي ممواكي قد أرسل رحمة للعالمين فدرج أوملا يا إمام المرسلين جل من قد أرسل رحمة للعالمين ودرج أوملا يا إمام المرسلين أنوار طوب القرى هم القرى فيك يا خير الأرى الورى أنوار طوب القرى هم القرى فيك يا خير الأرى الورى يا مرسلا جاءك نور المبين المبين قد أرسل رحمة للعالمين فدرج أوملا يا إمام المرسلين جل من قد أرسل رحمة للعالمين ودرج أوملا يا إمام المرسلين كنت دراهين لا هدالا يا دا كون أو بلا كنت نراهين لا هدالا
يا دا كون أو مالا جل بياد مرسلا hina lama umati membaki jalabat qadar rahmatan lil alamin fadarodin awmala ya imaman mursalim jalaman qad arsalam rahmatan lil alamin fadarodin awmala ya imaman mursalim salam alaika min indi rahmani salam alaika min indi rahmani salam alaika ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika ya udal gharibi salam alaika amnun wa salam nun salam alaika ya aunal gharibi salam alaika mun wa salamun salam alaika salam nur salam alaika Ahmad habibi habibi salam habibi salam alaika habibi Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi Man, nungguin orang makan, masih banyak yang makan. Masih banyak yang makan. Sambil nunggu yang makan. برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي رسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد ربي إذني قد مددت يدي بك أرجو فائض البدد
مددي فأغثني معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي وردالي بمبدي علوي سلكوا في المنحد النبوي برسول الله والبدوي قمت بالأعتاب معترفا لعظيم ذنب مغترفا ظلم ويعمي معترفا لعظيم ذنب مغترفا من بحار الفضل مغترفا برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنحد النبوي برسول الله والبدوي جود كل مألوف أطمعني وإلى رجوك أرجعني وبفضيم ما يزوعني برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجالي من بني علوي سلكوا في المنحد النبوي برسول الله والبدوي يا بسيط كافي وادي أمل فيك لكن ليس لي عمل افتقار جئت أبتهل برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجالي من بني علوي سلكوا في المنحد النبوي برسول الله والبدوي صلوات الله ذي الكرم نتغشى صفة الغمم مسرارا كيم إلى الحرم برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي وردالي من بني علوي سلكوا في المنحد النبوي برسول الله والبدوي وعلى آل النبي الكرماء وعلى أصحابه الهكماء وعلى أتباعه العلماء برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجالي من بني علوي سلكوا في المنحد النبوي برسول الله والبدوي نبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي أحمد من قطب حبيب النبي سيدي أحمد من قطب حبيب النبي
سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي. Siapa yang cinta, siapa yang cinta pada nabinya, pastikan dapat syafaat darinya. Hidup bahagia di dunia dan akhiratnya, bersama Nabi di surga ilahi Rabbi, bersama Nabi di surga ilahi Rabbi. Sidana Nabi 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 Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Habibin Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Habibin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Bapak Haji Nali beserta Ibunda Haja Pujianti yang akan menyempurnakan ibadah umroh di tanah suci Makkah dan Madinah. Semoga Bapak Nali dan Ibu Pujianti Allah mudahkan dalam melaksanakan ibadah di tanah suci Makkah dan Madinah, dan juga Allah berikan kesehatan yang sempurna untuk melaksanakan ibadah umrah. Dan kita yang hadir di sini Allah nasib, Allah takdirkan agar dapat melangkahkan kaki kita ke dua tanah suci Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada malam ini saya dulu pernah, bukan dulu sih ya, pernah bilang sama Bang Ali karena memang sering curhat. Kata beliau, saya matat kagak bisa apa-apa, cuma bisa bantu doang. akhirnya saya bilang, ibadah yang paling cakep itu sesuai dengan kebisaan kita, Bang. Emang bisanya nganuin tenda, ya udah tenda. Acara Majelis Ulama Indonesia, dia bilang saya cuma bisa ngasih ikan doang. Saya bilang, yakin Bang, kalau yakin Allah ganti. Ya mungkin salah satu jawaban ini adalah, ya ini beliau berangkat haji, berangkat umrah, alhamdulillah ada yang berangkatin, masya Allah tabarakallah. Ini adalah satu mujizat, satu anugerah balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam pelaksanaan umrah atau haji, sebetulnya haji dan umrah itu saya nggak akan bicara banyak ya. Pertama, saya nitip kepada Bapak Nali dan Ibu Pujianti, tolong dengan keikhlasan hati kami semua, termasuk saya, nanti setelah datang di kota Mekah atau kota Madinah, sampaikan salam kami kepada Sayyidina Muhammad SAW. Sampaikan salam jamaah yang hadir di sini semua kepada Rasulullah SAW. Sampaikan salam jamaah Nurul Huda
keluarga besar Nurul Huda kepada Rasulullah SAW. Dan salam itu akan dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi bilang dalam hadisnya, apa kata Rasulullah yang artinya manzara ba'da mauti, barang siapa yang berziarah, ziarah itu artinya berkunjung. Siapapun orang yang berziarah berkunjung kepadaku setelah kematianku, maka dia sama saja berkunjung kepadaku di masa hidupku. Maka apa yang kita bilang, sampaikan kepada Rasulullah, maka itu akan dijawab oleh Sayyidina Muhammad SAW. Maka itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya nggak perlu bahas manasik karena manasik itu pasti sudah diajarkan ya di KBIH. Kemudian yang kedua, ini titipan pengalaman saya karena Bang Ali termasuk yang ya semua jamaah artinya yang selalu memotivasi pengajian di sini. Waktu saya tahun 2018 berangkat umroh dengan istri saya sampai ke kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, berjalan kemudian guru besar kita yang telah mengijazahkan kita sholawat yang kita baca setiap malam Senin, terus Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau langsung menelpon guru kita Kiai Haji Nasrullah Nawawi. Beliau adalah putra pertama dari almarhum guru kita waliullah Kiai Muhammad Nawawi dari istri kedua. Kenapa beliau telepon? Dan saat ini juga Kang Kiai Haji Nasrullah, Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Haji Abdullah, Kiai Haji Rahimuddin saat ini masih ada di Mekah lagi melaksanakan umroh. Ya, nggak tahu tuh pulangnya kapan tuh. Masih di Mekah guru-guru kita saat ini membawa 96 jamaah kalau nggak salah. Apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Fadil kepada beliau dan lalu disampaikan kepada kami yang hadir, yang ikut ya, jamaah termasuk saya dan istri. Kata beliau, Bang Nali, Mbak Puji mana? Nah, kata beliau, udah di situ aja. Kata beliau, kalau sampai di Madinah, banyakin baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Sholawatnya yang gampang tuh yang kemarin di share sama Bang Mail itu di grup. Itu mah gampang kan Bang Nali ya? Iya gampang itu mas sholawatnya. Itu baca, banyakin baca itu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sana baca 1000 kali, 2000 kali. Nanti juga insya Allah saya yakin pasti bakal giat Mbak Puji sama Bang Nali ke masjid Mekah ataupun Nabawi. Nah, di Masjidil Haram banyak yang baca Quran. Ya kan kalau kita memang enggak banyakin sholawat. Mumpung di depan Nabi langsung di situ. Mumpung di depan makam Sayyidina Muhammad, banyakin baca sholawat itu karena itu pesan langsung dari Syekh Muhammad Fadil. Saya berani menijazahkan karena saya sudah dijazahkan. Dan kita juga nggak apa-apa. Ya nanti pas habis itu banyakin baca sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus banyakin. Karena kenapa? Karena kalau umroh, kalau haji, pelaksanaan praktek ibadah haji dan umroh itu semua adanya di Mekah bukan di Madinah. Ya, mengaji urni ya. Semua ibadah praktek umroh, praktek haji itu di Mekah. Orang mikot di Mekah nanti. Kemudian orang tawaf juga di Mekah. Habis tawaf kemudian lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Bukit Sofa Marwah di Mekah juga. Habis lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah kemudian tahallul mencukur rambut itu juga di Mekah. Nah kalau di Madinah mah nggak ada pelaksanaan umroh. Di Madinah nggak ada pelaksanaan haji. Di Madinah cuma satu, sebab di situ ada makam Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah saja di situ ke makam Nabi. Ya nanti ziarah di situ. Nanti ada mamin kata Nabi Muhammad, mamin baiti wa mamin baiti wa min bari raudhatun min riyadil jannah. Ntar orang berbondong-bondong tuh masuk ke makam Nabi ke raudhah. Raudhah itu di mana? Antara mimbar Nabi dan makom Nabi itu raudhah. Pasti insya Allah Bang Nali, Mbak Puji pasti ke situ. Karena itu tempat idaman.
Ya, doa di situ. Karena Nabi waktu hidupnya bicara, "Ma min baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Tidaklah antara mimbar dan rumahku itu adalah taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Di situ pasti doa dimustajab. Di situ pasti orang yang ikhlas melakukan umroh, pulang umroh haji, ditambah hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berkurang, Pak. Ya. Bukan pasti ditambah. Dan saya merasakan itu. Jadi kalau orang pengen kaya itu umroh, ditambah hartanya terpulang. Entah dari mana Allah kasih rezeki. Itu pasti. Ya orang kita sedekah aja ditambah, ke masjid, ke musola kan, ditambahkan 1 dibalas 700, apalagi buat jarak ke makam Nabi. Jadi kunci pengen kaya itu umroh, kunci pengen tenang, ya apalagi haji mah. Ya itu minta di raudhah di situ. Ini kita bicara Madinah. Nah kemudian, tapi Nabi ketika bicara mamin baiti wan minbari raudhatun min riyadil jannah, nggak ada di antara minbarku dan rumahku adalah tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Muhammad itu dimakamkan di rumahnya sendiri. Dulu rumah Rasulullah SAW itu ukurannya cuma 200 meter. Ya, kurang dari 200 meter lah. Ketika Nabi Muhammad wafat, kemudian Nabi Muhammad dikubur dan saat ini dijadikan Masjid Nabawi. Nah, maka Nabi bilang antara rumahku dan minbarku adalah taman surga. Lantas Nabi cinta sama kita Pak umatnya nih. Karena enggak semua orang itu bisa berangkat haji, berangkat umrah. Karena itu panggilan dari Allah. Ya, nggak tentu juga orang punya banyak duit kayak belum tentu. Kalau haji sama umroh mah, kalau nggak di nasib kalau kata guru kita mah, belum tentu. Sayang orang ibadah. Sekarang berapa duit umroh? 30, hampir 30 juta atau 35 juta. Kalau berdua 70 juta. Belum makannya di sono, belum oleh-olehnya, habis 100 juta. Kalau beli tanah mah enak itu ya. Dah jangan beli umroh, beli tanah, sayang. Seminggu ngabisin duit 100 juta. Ya kecuali memang orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala rela ngabisin duit segitu buat ibadah. Nah kemudian Nabi ingat sama umatnya. Kalau umpama kata Nabi Muhammad, doa tuh di antara raudhah, antara minbar dan makam Nabi Muhammad SAW, itu adalah taman surganya Allah. Nabi ingat sama umatnya yang mungkin belum diberi mampu oleh Allah untuk berangkat haji atau umroh. Karena kewajiban haji dan umroh itu apa? Kewajiban haji dan umroh itu bagi orang yang mampu kan? Gak semua orang itu mampu. Ketika orang itu tidak mampu, berarti kita nggak bisa dong ke raudhah. Berarti kita nggak bisa dong ke taman surganya Allah. Karena nabinya ngomong mamin baiti wan minbari raudhatun min riyadil jannah. Karena antara minbar dan rumahku itu taman surganya Allah, adanya di Madinah. Selain Madinah nggak ada. Terus orang yang belum haji, belum umroh nggak bisa ke taman surganya Allah. Ketika Nabi ditanya begitu, ya Rasulullah, bagaimana bagi orang yang nggak mampu? Ya, mereka pun pengen masuk ke surganya Allah. Mereka pun pengen masuk ke taman surganya Allah. Ketika ada sahabat yang bertanya seperti itu, pengen ke taman surganya Allah, Nabi ngasih kesempatan. Ini kesempatan ini jangan ngasih kesempatan bagi orang yang belum mampu ke surga, belum mampu ke Madinah, belum dinasib ke Madinah, belum dinasib ziarah ke makam Nabi, ya kan? Belum sempat duduk di raudhahnya Nabi. Nabi Muhammad menghibur nih Pak buat kita semua. Apa kata Nabi Muhammad SAW dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad berkata, apa kata Nabi Muhammad ini bagi kita yang belum dinasib, belum bisa ke raudhah Nabi, belum bisa ke taman surganya Nabi. Kata Nabi Muhammad, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Idza marartum, jika kalian marartum bi riyadil jannah, jika kalian itu melewati taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia. Jika kalian nih bapak-bapak, ibu-ibu kalau lewat taman surganya Allah di dunia ini. Kalau di Madinah makam Nabi, ini selain Madinah. Kalau kita lewat maratum biriyadil jannah, antum melewati taman surganya Allah, parta'u, kata Nabi Muhammad, maka berhentilah, ikutlah, duduklah di taman surga itu. Jika antum betah di taman surga di dunia, maka antum akan masuk ke taman surganya Allah yang ada di surga.
Itu kata Nabi Muhammad. Jadi kalau kita lewat ke taman surga, lewat taman surganya Allah, duduk bareng sama orang yang duduk di taman surganya Allah, nanti kamu akan duduk di taman surganya yang ada di akhirat. Lalu sahabat tanya sama Nabi, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa taman-taman surganya Allah yang ada di dunia? Bukankah taman surga itu adalah raudhah min riyadil jannah? Bukankah taman surga itu hanya antara makommu yang ada di Madinah dan minbarnya? Bukan hanya di situ. Lalu enggak semua orang bisa melewati taman surganya Allah. Artinya enggak semua orang bisa berangkat haji dan umrah. Kok semua diberitahu kalau kamu lewat taman surga berhenti, ikut, duduk di situ agar kamu bisa nanti ikut di akhirat di taman surganya Allah. Lalu apa taman surganya? Taman surga yang ada di dunia selain makam Nabi Muhammad SAW, selain minbarmu ya Rasulullah. Apa itu selain itu? Waqala Rasulullah SAW. Nabi Muhammad menjawab. Ini jawaban Nabi apa nih? Kata Nabi Muhammad, hilakud dzikri, tempat musola, masjid, rumah, hilakul dzikri yang di dalamnya ada pengajian. Itu pengajian malam Senin, pengajian malam Rebo. Tempat atau rumah yang diisi pengajian, yang dibacakan sholawat, yang dibacakan zikir, itu adalah taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang belum ke Madinah ada ngaji ikut, itu taman surga ya Allah Subhanahu wa. Kalau kamu demen taman surganya Allah yang di dunia, pasti akan masuk taman surganya Allah yang ada di akhirat. Tapi bagaimana mungkin orang bisa masuk surganya Allah di akhirat kalau dia pun nggak pernah duduk taman surganya Allah di dunia? Allah udah gambarin itu. Ya, ke Madinah mau ongkosnya jauh ya. Ongkos mahal. Itu pengajian zikir itu Allah Nabi sebut riyadul jannah. Itu taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah di sini ada pengajian. Ayo kita duduk masuk surga sebelum kita masuk surga akhirat. Tapi sebaliknya, jika dia benci dengan taman surganya Allah di dunia, apakah mungkin Allah pun masukkan dia ke dalam taman surga di akhirat? Karena orang seperti itu sebetulnya enggak masuk surga, hanya ucapannya saja. Itu yang pertama. Nah nanti Bapak Nali dengan Ibu Pujianti langsung masuk ke raudhahnya, minbarnya Nabi Muhammad SAW yang ada di Madinah. Kita yang belum dinasib minta, ya kan, minta duduk di taman surga yang ada di kampung kita, yaitu pengajian, zikir. Itu hakikatnya kata Nabi, taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian Nabi juga mengatakan nanti kalau di Mekah, ini sebetulnya banyak amalannya. Sholawatan itu aja bacanya, Allahumma sholli wa sallim, banyakin. Itu karena itu udah bukan dari saya, bukan dari saya. Kalau dari saya mah nggak bakal mustajab, nggak bakal berkah. Ya saya mah tukang karaokehan, tukang main. Tapi ngelihatnya ini saya dari Syekh Fadil. Lihatnya ke situ. Ya karena dari Syekh Fadilnya itu. Ya, kemudian ada juga yang kedua, ada yang tanya, ini kita baca apa? Ntar kita baca Ratibul Atos. Ada yang tanya, kenapa enggak baca Ratibul Haddad? Baca Ratibul Atos bagus, Ratibul Haddad bagus. Tapi kenapa saya baca Ratibul Atos? Karena saya diijazahkannya Ratibul Atos, bukan Ratibul Haddad. Makanya dari Habib Ibrahim Al-Kaf, karena saya enggak akan berani baca zikir kalau itu enggak dapat ijazah. Karena kenapa? Karena saya merasa banyak dosa, saya merasa bodoh. Kalau saya dapat ijazah langsung dari ulama yang soleh, kali B saya ditarik sama mereka. Nah kalau misalkan ijazahnya dari saya, Pak, berarti kan maaf ya, maaf. Umpama Bapak diijazahin sama saya nih, saya nggak dapat, ada gurunya. Berarti kan Bapak bersandar kepada saya. Berarti Bapak bergantung kepada saya. Sedangkan saya yang disandarkan, yang digantungkan, orang yang banyak dosa, orang yang ilmunya sedikit. Boro-boro saya ngajak Bapak ke surga. Saya kalau mikirin dosa, ya Allah, kayak rasanya orang pantas. Rasanya nggak pantas. Kali saya dapat ijazah dari ulama-ulama besar, ntar saya bisa ngedompleng ke mereka. Itu harapannya. Itu harapannya. Maka apalagi guru saya bilang Gus Baha yang di viral tuh di YouTube, Kiai Bahaudin, karena kan saya dulu mondoknya di Rembang. Itu guru saya, kalau beliau ngomongnya begini, orang baca zikir kalau kagak dapat ijazah itu tindakan kriminal itu.
Kalau kata beliau begitu. Jadi bukan berarti saya menyalahkan baca Ratibul Atos, enggak, itu baik. Kalau hanya sebatas baca mah bisa saya, Pak. Kalau cuma sebatas baca mah, cuma saya dapat ijazahnya dari Ratibul Atos. Kemudian nanti kalau di Mekah terakhir baru banyakin. Kalau di Mekah banyakin sholat sunnah. Kalau di Mekah banyakin tawaf. Banyakin tawaf kalau di Mekah mah. Ya kan, kalau mampu, apalagi masih gagal lah, banyakin tawaf di situ. Kenapa? Kalau di Madinah banyakin sholat sunnah, banyakin baca Quran. Baca Quran nggak bisa, udah yang gampang, banyakin baca selawat. Nah kalau di Mekah beda, banyakin tawaf. Kenapa dibanyakin tawaf? Sebab tawaf itu cuma ada di Mekah, di Madinah nggak ada, di Yaman nggak ada. Tawaf itu cuma ada di Mekah, apalagi di Az-Zaitun mah. Udah ada pisan. Di Madinah ge orang ada, di Az-Zaitun katanya bilang ngapain pergi haji ke Mekah udah ke Az-Zaitun, ngaco banyak. Ya, di Madinah ge kagak ada tawaf. Nah cuy, di Indramayu ada. Iya, enggak, itu keliru ya. Jadi kalau di Mekah itu banyakin tawaf, sebab tawaf itu hanya ada di Mekah, di Madinah nggak ada. Bahkan tawaf itu lebih utama daripada sholat sunnah, bukan sholat wajib. Tawaf itu lebih utama dari sholat Nanti yang udah umroh nih, mengaji Kurnida, pasti nanti Bang Nali Mbak Puji nyaksiin ntar. Umpama ini Ka'bah nih, ini Ka'bah. Maaf saya berdiri ya. Umpama saya lagi sholat sunnah, Allahu Akbar, lagi sholat sunnah, ada orang tawaf di depan saya, berarti kan saya masih bisa sholat. Kalau yang sholat itu yang tawaf makin banyak sampai sini, itu saya yang sholat sunnah itu pasti diangkat sama laskar, diangkat lagi sembahyang, diangkat, dipindahin, muliain orang tawaf, lagi sembahyang diangkat itu. Nah kalau kita kagak tahu itu, coba kalau di sini orang sembahyang diangkat, berantem urusannya. Buset, gue sembahyang diangkat. Kalau di sono yang tawaf nih, kita lagi sholat sunnah, yang tawaf makin banyak diangkat. Nah kalau kita nggak paham, lah ini kok begini ya? Masa orang sembahyang diangkat, kagak ngormatin pisan? Enggak, sebab kalau di Mekah mah lebih utama banyakin tawaf daripada banyakin sholat sunnah. Sebab ngapa? Karena tawaf cuma ada di Mekah, selain Mekah nggak ada. Kalau bocah TK mah tawaf itu mah latihan haji. Ibu CTK kan kadang ada latihan manasik kan, ada Ka'bahan. Itu tawaf itu bohong-bohongan itu. Paham ya? Jadi banyak, udah sebisanya. Bagaimana niatnya di sono? Nah kalau ribet mah Bang Nali udah ge niatnya usolli Allahu Akbar 2 rakaat salam. Ya kan, banyak kan usolli doang nggak apa-apa, salat sunnah mutlak. Nah kalau kebanyakan takut lupa ya. Iya, saya mah yang gampang-gampang ge. Soalnya yang umrohnya Bang Nali gitu. Kalau yang ya. Tapi umroh aja Bang Nali, Mang Umar kalah, Mang Umar ini. Kalau Mang Umar yang umroh, udah saya kasih baca Ratibul Haddad, Ratibul Atos, sholat tahajud. Kalau mana mah kelupaan ntar. Udah niatnya usolli doang kita. Boleh. Ya, boleh usolli Allah, udular kepala dah. Kenapa? Kalau di Mekah. Nah kalau di Mekah itu bandingannya 1 rakaat sholat di Mekah, bandingan sembahyang di Nurul Azhar, di Nurul Huda, di Ceger, 1 rakaat itu Pak bandingannya 100.000. Kalau di Mekah, jadi kalau sembahyang qobliyah berapa rakaat kita? 2 rakaat. Ini 1 rakaat bandingannya 100.000, qobliyah 2 rakaat. Berarti begini, upama nih kita Bang Nali sholat di sono 2 rakaat qobliyah. Nih kita yang di musola Nur Huda di Masjidul Azhar, kalau pengen sama pahalanya, kalau beliau 2 rakaat di sana, kita mesti 200.000 rakaat baru sama itu. Waduh, boro-boro, saya belum pernah memang segitu. Bagaimana rasanya? Boro-boro yang ratusan ribu, rasanya yang 23 rakaat ge. Kapan itu? Puasa ya. Alhamdulillah banyak kemajuan. Iya, seminggu mah penuh, kesononya maju terus. Iya, pada keluar tuh terawihnya, ada yang di SGC, ada yang di pasar malam ya. Itu setahun sekali itu. Luar biasa. Itu kemuliaan kota Mekah. 1 banding 100.000. Masya Allah. Paham kira-kira? Ya, adapun haji itu, maka orang-orang terpilih lah. Dan terakhir dari saya, bahwa sekali lagi banyaknya sholawat nanti di Mekah, di Madinah.
ziarah, kemudian di sana banyakin tawaf kalau bisa mah usahain nyium Hajar Aswad. Bang Ali mah gede ini atuh. Ya, ya nyium Hajar Aswad kalau bisa. Tapi kalau yakin bisa, maaf, ini terserah mau dianggap sombong ge. Ya kan saya aja yang kecilan dari Bang Nali, bini saya kecilan dari Mbak Puji, bisa nyium Hajar Aswad. Cuma usahanya dari jam 9, dari setengah 10 malam itu saya dapat nyium Hajar Aswad jam 3. Ini kan ini kan Ka'bah nih. Jadi kita ngikutin gitu. Udah pinggir nih, udah dapat lagi, mental lagi loh. Gede-gede. Jam setengah 10 Pak, jam 3 itu dapatnya pasrah. Pos orang gede-gede ya kita diketek dia. Udah emang disunahkan di sono baca doa Allahumma rzuqna tawafata bil haramain. Ya Allah, saya ajarin tuh bini saya baca doa itu. Allahumma rzuqna tawaf bil haramain, ya Allah matiin saya di Mekah. Ya Allah cabut nyawa saya di Madinah. Saya mah sama bini doanya begitu. Orang mati ternyata, orang belum ajal. Ya, sunnah. Bang Ali mau dong. Gak bisa pulang ya. Kenapa? Kalau mati di sana itu sunnah. Tapi biar doa begitu kan ajal mah dari Allah kan. Biar doa sampai beribu kali kayak emang kalau belum mati mah belum. Nah, saya sampai doa begitu berkali-kali, toab doanya begitu kagak mati juga kata saya. Bagian mati di sana mah daripada hidup umur panjang dosa makin banyak, mendingan mati sekarang. Ya, kalau makin lama makin panjang, dikasih umur panjang, dosa makin banyak. Mending minta dicepetin mati, dikitan dosanya. Tapi kalau gue mati terbini gue bagaimana? Anak gue bagaimana? Lah bagaimana? Ada lu bapaknya gede ribet. Pakai ngomong bagaimana? Artinya ada Allah, ada penanganan dari Allah. Paham kira-kira? Nah itu, jangan. Ya itu mah terserah mau dibaca mau enggak. Tapi kalau ngeri sedap jangan dah. Beneran lagi. Ya. Tapi saya emang dari rumah udah niatnya baca doa itu. Ya, tapi ya karena belum ajal, ya belum meninggal juga. Nah itu di kota Madinah, di kota Mekah. Ya kan banyakin. Dan saya mohon Bang Nali, Mbak Puji, kita doain di sini. Allah mudahin. Tapi saya nih mewakili jamaah semua, mewakili keluarga besar semua. Saya mohon banget ntar di Madinah sampaiin salam kita ke Rasulullah SAW. Sampaiin salam ke Nabi Muhammad SAW karena nabinya langsung yang menjawab nih yang hadroni baca salawat. Ya, karena nabinya ngomong begitu. Makanya orang yang menghina umroh sama baik menghina orang yang habis pulang dari rumah Nabi Muhammad. Coba orang Pak lagi habis ketemu Nabi, habis ngobrol sama Nabi, pulangnya dihina, murtad gak itu kira-kira? Bukankah kita pengen, bukankah kita nggak akan bisa masuk surga kecuali dengan syafaat Nabi Muhammad? Kiai mana? Termasuk Kiai Jahari, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tanpa dari Nabi Muhammad nggak bisa. Emang biangnya Nabi Muhammad. Paham kira-kira? Maka nggak boleh menghinakan orang itu habis jarak ke makam Nabi. Dia habis dialog dengan Sayyidina Muhammad. Yang kita nggak bisa masuk surga tanpa Rasulullah SAW. Yang kita nggak bisa masuk diterima kepada Allah kecuali dengan Rasulullah SAW. Nah itulah keindahan daripada kota Mekah dan Madinah. Dia doakan kami di sini juga ya, di sana agar dinasib oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan acara yang kedua nanti terakhir baca Ratibul Athos, yaitu sambutan dari tuan rumah. Dalam hal ini saya mohon kepada Bapak Nali, kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Amma ba'du. Aduh, kalau bukan guru. Bismillah aja dah. Mohon maaf ini pakai tag Pak kalau bukan guru. Beda menyanyi. Nyanyi mah lancar banget ya. Gacor. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat
sehat waras panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat berkumpul di acara pertemuan pemberangkatan umroh saya dan istri, Pak. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu langkah kakinya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Pak. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Semoga kita menjadi pengikutnya dari dunia sampai akhirat. Amin. Yang saya hormati guru kita bersama yang ini Bapak Ustadz Ibnu Hajar Busron Nawawi, DKM Musolah Ustadz Amil Nean, keluarga saya paman. Paman saya Bapak Umar, sama siapa lagi? Keluarga besar Bapak engkong saya, engkong Beom, keluarga besar Bapak tua saya Haji Ihsan almarhum, keluarga besar Bapak Guru Unin, keluarga besar Bapak Amil Nuri, dan jamaah serta bapak-bapak ibu-ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Di sini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk menghadiri acara kami ini. Kami mohon apabila dalam penyambutan dan hidangan yang ala kadarnya mohon dimaklumi. Maafin saya Pak Bu. Saya minta doanya agar saya dan istri diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan ibadah umroh, dari berangkat sampai pulang nanti ke tanah suci membawa umroh yang makbrul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya pulang umroh jadi ustad ini. Udah latihan soalnya. Tadi udah bisik-bisik katanya kalau nyanyi mau tar, katanya buset di mana aja hayo nih. Kalau sambut bentar dulu. Luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan paling terakhir dari saya. Ini buat semuanya, terutama Bang Nali nanti. Bang Nali mau langsung ke rumahnya Nabi, ke Rasulullah SAW. Ini karena halayak banyak ya, tapi nggak saya jelasin, cuma sekilas saja. Saya baca itu kalau malam Senin di Nurul Huda nih, baik di masjid atau semua untuk umum, setiap malam Senin ketiga, kan pengajian di sini malam Senin ya. Tapi setiap malam Senin ketiga itu khusus baca zikir Pak, nggak ngaji, baca zikir. Yaitu baca zikirnya, baca zikir Ratibul Atos, kedua baca sholawat Nabi 313, kemudian baca doa Ratibul Atos, keempatnya baca doa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terakhir baca maulid. Nah kalau bisa yang ngajinya kali seminggu sekali nggak sempet, atau sebulan 2 kali, sebulan 2 kali kagak sempet, sebulan ngomongnya bagaimana ngomongin, saya jadi kaku kayak Bang Nali. Saya jadi gugup nih. Kalau seminggu sekali nggak sempat, 2 minggu sekali begitu ya, ya jadi ketularan saya. Umpama kagak sempat nih seminggu sekali, ya sebulan sekali dah kagak ngapa-ngapa. Ya sebulan sekali itu yang minggu ketiga tuh baca zikir Pak. Ya, kali kalau ngaji mah hati kita kagak keketuk nerima kebenaran, kali dijikir kita diketuknya sama Allah. Kan orang macam-macam kan, ada orang itu sadar dengan pengajian, kalau dia nggak bisa dibuat sadar sama ngaji, kali sama jikir bisa sadar. Kalau ngaji kagak sadar juga, dikasih jikir nggak sadar juga, mungkin nanti keadaan yang bikin dia sadar. Ya mungkin ekonominya dibangkrutin baru sadar dah.
Tapi kan kita jangan nunggu bangkrut dulu ya. Waduh, kan kacau ini. Ya, kalau sampai bangkrut kagak sadar juga, ntar kali di anaknya kalau kena musibah baru sadar. Kalau kagak juga, di mana tuh? Kayak dari saya kita. Ya, paham ya? Itu malam Senin ketiga. Ayo, bukan ini pengajian umum. Ya, jangan mikir. Aku bukan zamanul huda. Kayak kanebo kering begitu. Emang orang mana sih ya? Paham ya? Ngaji mah karena bertempatan di masjid. Ya, bertempatan di Musalul Huda. Nih, ngapa tuh? Pertama, selawat tadi yang saya kasih ke Bang Nali dan di situ baca saya dapat dari Syekh Fadil yang datang ke Ceger. Ini kedua, yang kedua nih. Ini terakhir, yang kedua. Sayyid Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz Al-Katibi Al-Hasani Al-Jilani. Beliau mengatakan gini, Pak. Beliau nih ngomong begini. Imam Abul Hasan Asyadili, Imam Abu Hasan Asyadili, beliau itu Pak pernah mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ketemu sama Nabi, karena dia durian Nabi, dia seorang wali. Syekh Asyadili, Bang Ali mimpi ketemu Nabi. Ketika beliau mimpi ketemu Nabi, beliau nanya sama Nabi. Ya Rasulullah, aku baca dalam hadismu. Nah, kata Imam Syadili nih, ya Rasulullah, langsung nanya sama Nabi tanpa pelantara. Ya Rasulullah, aku baca di dalam hadismu, siapapun orang yang membaca sholawat 1 kali, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sekali. Siapapun yang membaca sholawat 1 kali kepadamu, maka Allah akan membaca sholawat kepadanya 10 kali. Ini pertanyaan Imam Asyadili. Barang siapa yang baca sholawat kepada Nabi satu kali, Allah akan membaca sholawat kepada yang baca itu 10 kali. Pertanyaan Abul Hasan Asyadili, ya Rasulullah, ini yang baca sholawat 1 kali lalu dibalas oleh Allah 10 kali, ini bagi orang yang baca sholawat hatinya menghadirkan Nabi Muhammad atau yang tidak menghadirkan Nabi Muhammad? Pertanyaan begitu. Bagaimana kalau dia baca sholawat 1 kali tapi nggak hadir Nabi Muhammad, sambil bercanda selawatannya, baca sholawatnya sambil di depan rumah, bukan Nabi sholat. Kalau Nabi sholat menurut karuan bagus kan, baca sholawatnya sambil naik motor, baca sholawatnya sambil dagang, baca sholawatnya sambil kerja. Apakah ini khusus orang baca sholawat 1 kali dibalas oleh Allah 10 ini? Apakah hanya orang yang hadir hatinya saja kepada Nabi Muhammad? Ini jawaban Nabi, Pak. Apa jawaban Rasulullah SAW? Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang membaca sholawat 1 kali kepadaku, Allah balas 10 kali. Itu buat orang yang baca sholawat yang tidak menghadirkan aku dalam hatinya. Yang dia baca sholawat lagi kerja, yang dia baca sholawat lagi naik motor, yang dia baca sholawat sambil duduk di rumah, dia baca 1 kali, Allah balas 10 kali. Alhamdulillah. Itu lalainya saja, enggak hadir saja, Allah balas 10 kali. Terus tanya lagi Imam Asyadili, lantas bagaimana ya Rasulullah jika dia baca sholawat di depanmu, artinya di makam Nabi Muhammad, terus dia baca sholawat di depanmu, atau dia baca di sholawat di Musalul Huda atau di masjid manapun, tapi dia menghadirkan Nabi di dalam hatinya, apakah Allah juga akan membaca sholawat 10 kali kepadanya? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, orang yang membaca sholawat 1 kali saja kepada Nabi Muhammad, kepadaku, dan menghadirkan aku, maka pahalanya Allah berikan dan tidak ada yang bisa menghitung pahala itu berapa banyaknya. Alhamdulillah. Jadi yang menghadirkan Nabi itu hanya Allah yang tahu berapa pahalanya. Yang tidak menghadirkan Nabi, sambil kerja, sambil ngaji, 1 sholawat Allah balas 10. Apalagi sholawat yang saya baca itu 313 langsung dari cucunya Nabi. Langsung saya dari cucunya Nabi Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani. Makanya saya baca sholawat itu. Sebelum saya baca itu saya udah ngomong ke Bang Nali, siap gak Bang Nali saya baca sholawat di Nur Huda? Kemanean, siap. Kalau siap saya mau sound sistemnya yang bagus, karena capek. Kata Bang Nali, siap. Tahu-tahu udah siap-siap, sekarang mau jarak ke makam Nabi. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ini bukti nyata depan kita sekarang.
Ya, karena beliau memfasilitasi kita baca zikir, baca salawat. Karena saya minta begitu sama beliau. Kalau mau, soundnya yang bagus, kata beliau, siap. Dan sekarang Allah panggil beliau untuk langsung ziarah ke makam Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah, silakan zikir Ratibul Atosnya. Yang megang ini dibuka. Kita baca Ratibul Atos tapi salawat enggak kebanyakan. Karena perut saya udah lapar. Bapak udah makan, saya belum makan, Pak. Aduh, emang curang jamaah ini. Ya, kita baca Ratibul Atos. Semoga dengan barokah pembacaan Ratibul Atos ini, barokah doa kita, barokah majlis ilmu ini, Allah mudahin Bang Nali dan Ibu melaksanakan umroh. Dengan barokahnya Allah nasib kita juga bisa ziarah ke makam Nabi dan beribadah tanah suci Mekah. Ada Pak? Dibuka halaman 4 Pak, halaman 4 dibuka, dikeluarin Pak. Kalau zikir mah suaranya, jangan dalam hati. Kalau dalam hati mah tidur. Ya, buka dalam halaman 4. Itu ada Arab, ada Latennya ya. Zikirnya enak Pak. Kalau yang kagak lancar Arabnya ada Latennya, sama aja bacanya. Kalau kagak bisa baca Arab sama Latennya baru ngikutin. Saya mah yang gampang-gampang. Ada halaman 4. Dari halaman 4 Bapak dibuka ke halaman 10. Dikebetnya 3 kali, 1, 2, 3. Ayo Pak tandain, biar baca semua, biar dapat barokah Ratibul Atos, bukan barokah saya. Halaman 4 itu yang ada bacaan syahadat. Ada. Dari situ ke halaman 10, bacaannya law anzalna hadal Quran. Itu yang kita baca bareng-bareng. Ya. Ini juga yang dibaca di Nuhuda, tapi salawat nggak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina taqarruban ilallah ridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. Umar megang satu. Ya, bacaan tadi megang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها في البر أو في البحر ومن يمينها إلا شمالها. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة على نية أن الله تعالى يشفي أمراضنا عاجلا غير آجل ويفادنا من آفات الضر والشياطين والجنة والناس أجمعين. الفاتحة على هذه النية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصهاره ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين وثم إلى سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وسيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بعلاوي وثم إلى رؤى الشيخ الكبير الحبيب عبد الرحمن بن محمد الشقاب والشيخ علي بن أبي بكر الشكران وخصوصا إلى رؤى سيدنا قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله برس وإلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس وإلى روح الحبيب عبد الله بن حسن العطاس وإلى روح العارف بالله الحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن العطاس وإلى روح الحبيب عمر بن هود العطاس وإلى روح العارف بالله الحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري وثم إلى روح شيخنا العارف بالله الشيخ أسنوي جرين والشيخ محمد جهاري بن ترودين وخصوصا إلى روح الشيخ نواوي صاحب المجاهد والشيخ أحمد كادي مسجد عبد الغني وسيدي محمد وانصرهم وفروعهم وداوي ركوكهم عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وثم إلى أرواح آبائنا وأماتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإخواننا في الطريق أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل جنات مسواهم شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Langsung ke halaman 10. Halaman 10 ya tadi. Lihat saya Pak, tangan kanan diletakkan di atas kepala. Kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasy-syahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Letakkan kembali tangannya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هو الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هو الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير
خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف فلم يزال الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف فلم يزال الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف فلم يزال الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 على النبي سلام الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النذير اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه
عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل 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 عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله تعالى يعلي درجاته في الجنة وينفعنا يا الله بأسرارهم وأنوارهم وعلوم منافاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويشرنا في زمراتهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة لروح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلاوي ووصولهما وفروعهما وجميع ساداتنا آل أبي علاوي ودلكوكم عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا يا الله بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة ثم إلى سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب راتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وثم إلى روح علي بن عبد الله براس وإلى روح سيدنا قطب الغواس الحبيب عبد الله بن علاوي الحداد وإلى روح سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الأبشي وإلى روح سيدنا الحبيب حسين بن أبو بكر الإدوس وربة وصاحبه حجي عبد القادر تينهوا وروح الحبيب حسن بن محمد الحداد ووصولهم وفروعهم ودبلكوكم عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا يا الله بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم
منافات في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح أولياء الله والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى أرواح sebutkan masing-masing. Wasumma ila arwahi khususan hadi sadaqata bi barakati ratibul atas khususan ila ruh ba'i bin rimun wa ila ba'i bin ajisaf wa ila khadrat Ihsan bin Adam wa ila Mas'ud bin Ba wa ila khadrati Niman bin Sa'i wa ila khadrati Kina bin Ba'i wa ila khadrati Bari bin Sa wa ila khadrati Musa wa ila khadrati Basa wa ila khadrati Basar Suratman wa ila khadrati wa ila khadamuna wa ila khad haji janibi wa ila khadrati Sayyidi wa ila khadrati Naji binti Ba'i wa ila khadrati Amini binti Ba'i wa ila khadrati Rahbin wa ila khadrati Nisi bin wa ila khamisi wa ila khadrati Yani binti أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا يا الله بأسرارهم وأنوارهم وعلوم منافاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول وتم القول شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالية لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا منة ولا حق بحق سيدي ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى خضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومواله بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب
ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي يا سامي دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي تغشانا بنوره يا ربي فضاءنا وأمانك اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي نختم بالمشافع يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلى الله عليه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر صلى الله عليه ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية صلى الله عليه مستدرا فيض البركات على ما ناله وأولاه صلى الله عليه واغتن بحمد موارده سائغة هنية صلى الله عليه ممتدئا من الشكر الجميل مطايا صلى الله عليه
وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية صلى الله عليه المنتقل بالغرر الكريمة والجبال واستمنع الله تعالى رضوانا يحص العطرة الطاهرة النبوية صلى الله عليه ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه صلى الله عليه واستجدي هداية لسلوك السبل الوادية الجلية صلى الله عليه وحفظا من الغواية في خطاط الخطاء وغطاء صلى الله عليه وانشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا صلى الله عليه نازما من النشب الشريف قدا تحل المسامع صلى بهلا الله عليه واستعينوا بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله بأرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فقل هو سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن حاسم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعلياه ابن قسي واسمه مجمع سمي بقسي لتقاسه في بلاد القضاء ذا القسية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فهماهما صلى الله عليه ابن كلاب واسمه وكيم بن مرد بن كعب بن لؤي بن غالب بن فحر واسمه قريش صلى الله عليه وإليه تنسب البطون القرشية صلى الله عليه وما فوقه كناني كما جنه إليه الكثير وارتضاه صلى الله عليه ابن مالك بن ندر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس صلى الله عليه وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرامية صلى الله عليه وسم في سلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى صلى الله عليه ابن مدر بن نزار بن معد بن عدنان صلى الله عليه وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية صلى الله عليه ورمه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه صلى الله عليه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبي إسماعيل نسبته ومنتمى صلى الله عليه وعجبي من نقد دلكت كواكبه الذرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المودقى
قدر اللهم قبره الشريف بعرب وسديم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمل شهران على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه توفي بالمدينة منورة عبده عبد الله صلى الله عليه وكان قد احتاج بأهوال بني أدي من الطائفة النزرية صلى الله عليه ومكث بهم شهرا سكيما يؤان سقمه وسقواه صلى الله عليه ولما تم من حمله على رجل 9 أشهر قمرية صلى الله عليه وأنا لزمن أن ينزلي عنه الصلاة صلى الله عليه حضر أم ليلة مولد شارف أشيد ومريم في نسوة من الحضرة قدسية صلى الله عليه وأخذ معهد فولدت صلى الله عليه وسلم نورا يتلى له سلام أهل الكيام. الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سرور. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد
يد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا من رأى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حوضك الصافي المبرد مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا من رأى وجهك يسعد مرحبا مرحبا يا كريم مع الوالدين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا حوضك الصافي المبرد فردونا يوم النشور ما رأينا العيسى حنات بسرى إلا إليك صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا
الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت غفر الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومقيل العثرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه استجيب دعواتي ربي فارحمنا جميعا بجميع صالحاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى عند تحرير سطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin wa yuqafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'i a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarsal arda wa man alaiha wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulli shay'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa ibadika wa ziwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'ainin di wadina wadi baghi wa min syarri kulli di syarrin ma'nak wa aidna min mawjibati nadamati bil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Wa salli Allahumma biha bijamalika wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain warzuqna kamalal mutaba'ati lahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
Komar. لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك يا طبيبي يا رسول الله يا رسول الله يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق